ки ҳамин формулировкаш нодуруст аст. Худо ай бад накна ранги шикоят садо метада. Ӯ як почо будааст, ана я вазир доштааст, ҳамин ҳар гапе мешидааст, мегуфтааст худо ба шукр, худо ай бад накна. Як вақт шикор мераванд, дар шикор асир меғалтанд, пленда меғалтанд. Бай мега бача ич хел шид плен ғалтидем, ик лашкари мо гиҷо шуда бошав. Бай мега худо ба шукр, худо ай бад накна. Меорам ба дараҷае мезананд шу ки пӯстои баданшу медара. Бача мега ман даъми сару сояша балуха надида будам, ич чи гап шид. Худо ба шукр, худо ай бад накна. Ба меорам шу ӯ хона сӯхта сардори ҳамун роҳзано бигем амр мекуна, мега ки калошу брида шава. Баъд мегарда синявазир шуда ба қа нигоҳ мекуна ки мега худо ба шукр, худо ай бад накна. Ки мекафада ношукрӣ чава ай бадаш чияй. Пленда ғалтидем, мурданивор задан, овардян калоҳомуна мебаранд, аида бадаш чияй. Ки ҳамин вақт ҳамун сардори роҳзано мега ки отставит, ҳакма бекор накна. Пасадид накл. Ёро ба тариқи унам дарахтан укша тез мекунанд, дамоли ҳам мешинонанд ам асира кулинич. Ҳамун дарахт оҳиста оҳиста ай қафо медурӯе, ахир ай даҳан мебурӯе охир. Баъд вазир мегарда мега ай бадо шинавӣ. Биди як ай бадша. Яъне банда ҳамеша бояд шукргузор бошад. Неки формулировкара наги. Худо ай бад накна наги. Худора шукр. Худора шукр ба тамоми имтиҳонот, ба тамоми мақсад ҳамин тақдироте ки болои сарам меояд. тариқаи суннатии хуб, беҳтарини хуб чи аст? ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба паҳлӯи рост хуб мекард. анами беҳтарин тариқаш анами паҳлӯи рост хати хуб кардан. паҳлӯи рост ина мисол ҳолати зарурат агар паҳлӯи ростот ягон дард дошта бошад, ягон ила дошта бошад, ба тахтаи пиштам хуб кунӣ, иншоалло рухсат ҳай. ҳолати зарурат ҳатто ба дасти чапам агар хуб кунӣ, рухсат ҳаст. ҳолати зарурат ҳамин чизе ки пайғамбар наҳй кардааст, ҳамин ба шикам хуб кардан. ба шикам хуб кардан ҳазрат сахт наҳй карда, яке ҳамин ба шикам хуб накунед. аслан ба шикам хуб кардан одати мардами фосиқа фоҷирае астанд. баъдан ҳамин организмдам зур меоё, ки инами таом хӯрда бошӣ ба шикам партоам хазурет меояд ки хӯрдагӣ дар даҳанат мезана мебояд. аммо ҳам тариқаи беҳтарини суннатиш ба рост хуб кардан ай. агар ҳам паҳлӯи рост қати хуб кунӣ, баъдан дар процесси хуб гиҷое бигарди, иншоалло дигаш ба хайр ай. хуб ки кардед дигар ҳама азимат соқит мешавад. аммо хуби ту тариқи суннатӣ ҳисоб мехӯрад. хуб калимаи сарияра пурсидам бобои ҳоҷӣ. канизака сариям мегӯям. яъне ҳам одатан канизако заное мешиданд ки дар ҳангоми ҷанг дар асорат меғалтиданд, усоро ҳамвора мегирифтанд, оҳиста канизаки мекарданд, баъд меварданд дар бозор мефурӯхтанд. кохи каниз зан намешавад. мисол имкон дорад ки як кас канизи як каси дигара никоҳ кунад, аммо ҳовневу рухсату ихтиёрш ҳамаш дар зиммаи хуҷаини ҳамун занакай. молики ҳамун занак агар ризо бита, имкон дорад ки як кас никоҳ кунад бигирад. аммо никоҳи ҳамун каниз бо худи мақсад саидаш мумкин нест. барое ки вақте ки молик шай харидаст гирифтааст, никоҳ яъне чи? никоҳ брашни контракт. чӣ хел қати моли худат контракт мебандӣ? ина як гова ай бозор бихари қатиш контракт мебандӣ ки ман инаи қаширта худам мегирам, қашак усолата метавонам. ҳамура ӯ давраи ғуломдорӣ дабод, ғулом канизак аслан ҳуқуқ надоштан охи ҳичи. ӯ моли ҳамун хуҷаинаш ҳисоб мехӯрд. барои ҳамин никоҳи байни саид бо канизи худаш рухсат набуд. лекин агар саид мехост, имкон дошт ки канизша шавҳар бита. ҳатто имкон дошт ки каниз шавҳари озод бигирад, ягон каси дигара бигирад. аммо худи саид хати никоҳш дуруст нест. хуб ҳамин қавл зиёд аст ки мақсад аз хок аз об. неки ҳамин қавле ки роҷиҳтар аст ҳамин аст ки мега ки худованд ҳайвоноеро ки дар об таваллуд мешаванд аз об халқ мекардагӣ. дар об таваллуд шуда дар об ай. ҳайвоноеро ки таваллуд шуда хишки ай хок халқ кардагӣ. аммо гап дар сари ин аст ки ҳар зотеро вақте худои таоло халқ мекуна, аммо первенисша бигем дака
چیزی اول شد، نسخه اول شد. البته در او خاک توقع نیست یکی. مقصد آب هم هستند. خب همین 4 عنصر هستند. 4 عنصر. که همین دنیا را خدای تعالی با همین 4 عنصر خلق کرده. در آیات قرآن وقتی میبینیم الله ذوالجلال میگه که الله الذی خلق کل شیء من الماء. الله که تمام اشیا را از آب خلق کرده است. اگر اصل بگیری حتی آسمان هم از حباب آب خلق شدگی است. از حباب آب. اما در اینجا اکثری مفسران میگن که غرض از همین آبی که ذکر شده است یعنی همین نطفه آبی منی. تمام حیوانات مقصد نرش ماده‌اش قطعی باید معامله کنه و همون آبی منی خارج شود کو. آب گفته غرض همون را در نظر دارد. اما در همین زمین در تفسیرات میگن که همین قول راجحش همی که خدای تعالی هر حیوانی را که تولدش در آب ای آب خلق کرد، هر حیوانی را که تولدش در خاک ای خاک خلق کرده. زیرا با همین خاک میشوند. خدای تعالی فردا روز قیامت همه یورا یا حشر میکنه زنده میکنه و تا اینکه قصاص کرده شوند. آنم حیوانات هم میپرسند که همین قطعی چخل معامله و مناسبت داشت صاحب بود. بعدا وقتی که همه گواهی داد خلاص شد و به امر پروردگار همش با به خاک مبدل میشوند. اما اونایی که آبیان هم آب میشوند و دیگه او از آب هست. خدا حفظتان کنه. مولا جان در حالت جنابت پوشیدن ماشاءالله در سوال کردم. حتی در یک حدیث دیدم حضرت عمر سوالش میکنه یا رسول الله ایاکل احدنا او یشرب و هو جنوب. آیا در حالت جنابت یک نفر ما حق خوردن یا آشامیدن داره؟ حضرت گفت نعم اذا توضأ. بله گفت وقتی که طهارت کنه. همین وضو بگیری اگر طهارتی دست رو وای کو اگر همین کردی به یگون کراهیت خوردن و آشامیدن برات رخصت هست. میگه اگر وضو نداشته باشی مکروه هست. خوردن مکروه هست. انا ذکر زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیشه با ذکر تر بود. هرگز از ذکر نایستاد حضرت. در وقت جنابت آیه قرآن خوندن ممکن است. اما ذکرها درسته ای لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله این ذکر رخصت هست. حتی میگن یا جو یک ملورا در کتاب فقهی اومده است. شب میویان هم بیچاره کار در غیلوفایی که میویان در میزنن که ابچه بدو که همسایت در سکرات های آمد میسو سراسیما او دیگه وقتی اسپید نمیکنه که یک جایی غسل کرده میتونه. وقتی که آب هسته تیمم هم درست نمیشه واقعی. یعنی میویا میگه و حق قرآن خوندن نداره بالای اون مایده. اما کلمه شهادت را تلقین کردنش میگیره. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. همین را تلقین کردن میگیره اون مایده. ماشاءالله.